آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں سمرین ناز۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی ملازمین کی ہڑتال ختم ہوتے ہی 17 لاکھ ملازمین واپس اپنے کاموں پر لوٹ گئے اور رکے ہوئے کام شروع ہو گئے۔ اس طرح پھر سے سرکاری دفاتر و اداروں میں چہل پہل لوٹ آئی۔ عیاں رہے کہ جونی پینشن یوجنا کے مطالبات پر ریاست بھر کے ملازمین پچھلے 7 روز سے ہڑتال پر تھے اور اس بے مدت ہڑتال سے دیکھتے ہی دیکھتے پوری ریاست میں دفاتر و اداروں، اسپتالوں وغیرہ کے کام بری طرح سے متاثر ہو کر تھم گئے تھے۔ عام آدمی کی زندگی کی رفتار بھی سست ہو گئی تھی۔ دفاتر کی کرسیاں خالی پڑی تھیں۔ ملازمین ایک ہی مشن جونی پینشن اور اب پیچھے نہیں ہٹیں گے کے نعرے لگا رہے تھے۔ بالآخر گزشتہ روز 20 مارچ کو ریاستی حکومت نے ملازمین کی سنگٹناؤں اور رہنماؤں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا اور مطالبے کی یکسوئی کے سبیل نکالنے کی کارروائی ہوئی تو ملازمین رہنماؤں نے حکومت سے تحریری تیقن لے کر اپنی ہڑتال واپس لے لی۔ اس اعلان کے بعد کم و بیش 17 لاکھ ملازمین اپنے کاموں پر لوٹ گئے ہیں۔ اس طرح کی اطلاع ذرائع نے دی ہے۔ राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या माध्यमातून पुकारलेल्या संपाचा 7व्या दिवशी आम्ही माननीय मुख्यमंत्री यांच्याशी सविस्तर आणि सकारात्मक चर्चा केल्यानंतर संप मागे घेतलेला आहे। मुळात आमची मागणी अशी होती की जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी। याबाबत माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक धोरण घेतलेलं आहे आणि 3 महिन्यामध्ये समितीचा सकारात्मक निर्णय घेऊ आणि योजना लागू करण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेऊ असं जाहीर केल्यामुळे काल संपाचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे। संप मागे घेतल्यामुळे आज सर्व कर्मचारी शासकीय कार्यालयामध्ये 100% उपस्थित आहे। निश्चितच जनतेची कुठलीही अडचण होऊ नये ही आमची बांधिलकी आहे आणि ती बांधिलकी पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। 8 दिवसाच्या काळामध्ये जी कामं खोळंबलेली आहे ती पूर्ण करून जनतेला न्याय देण्याचं काम आम्ही निश्चित करू। ملازمین کی ہڑتال ختم ہوتے ہی گھاٹی اسپتال کی نرسیں کچھ ہی وقت میں کام پر رجوع ہو گئیں، تاہم یہاں کے دیگر احتجاجی ملازمین ناراض ہی دکھائی دیے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس ہفتے بھر کی ہڑتال کے سبب کم و بیش 500 کروڑ کے بل ٹریزری سے نکالے ہی نہیں گئے اور 2500 میں سے صرف 1200 بل داخل ہوئے ہیں۔ مارچ کا مہینہ ہونے کے سبب بل نکالنے اور وصولی کے کام ٹھپ ہو گئے تھے اور ہڑتال کے سبب گھاٹی میں مریضوں کا بھی برا حال تھا۔ حالانکہ افسران اعلیٰ RMO وغیرہ نے 12 گھنٹوں سے زائد کام لیے اور ملازمین و نرسیں نہ ہونے کے سبب خود ڈاکٹروں نے مریضوں کے علاج معالجے کیے۔ اب جبکہ تمام نرسیں کام پر آ گئی ہے تو گھاٹی میں روزانہ کم و بیش 15 آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ عیاں رہے کہ اس ہڑتال کے دوران میڈیکل کالج اسپتال کے 140 اور دیگر خانگی نرسنگ کالج کے 150 سے زائد طلباء نے اسپتال میں مریضوں کو خدمات کی فراہمی کی اور 3 روز میں گھاٹی انتظامیہ نے 400 روپے یومیہ کے حساب سے کانٹریکٹ طرز کے ملازمین کے تقرر کیے تھے۔ اب جبکہ ہڑتال ختم ہو چکی ہے تو حسب معمول بہتر خدمات کی امید شہریان و مریضوں نے کی ہے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے ڈگری کورسز کے امتحانات کا آغاز ہو گیا اور اس مرتبہ 80,000 طلباء شریک امتحان ہیں اور 246 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ یہ امتحانات 4 اضلاع میں قائم 246 مراکز پر لیے جائیں گے، جبکہ مجموعی طور پر 80,282 طلباء شریک امتحان ہوں گے۔ اس طرح کی اطلاع امتحانات و درجہ بندی منڈل کے سنچالک ڈاکٹر گنیش منجھا نے دی ہے۔ ان امتحانات کی منصوبہ بندی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر پرمود یولے کی رہنمائی میں کی گئی ہے۔ امتحانات کے پہلے ٹپے میں 21 مارچ سے BA، BSc، BCom نصاب کے سال دوم و سال سوم کے امتحان ہوں گے، جبکہ سال اول کے امتحان 28 مارچ سے شروع کیے جائیں گے۔ پہلے ٹپے کے لیے 80,388 طلباء نے اندراج درج کروائے ہیں۔ امتحانات کے پرامن اور نظم و نسق کے ساتھ منعقد ہوں، اس مقصد سے 15 فلائنگ اسکواڈ مقرر کیے گئے ہیں۔ امتحانات کے لیے معاون وائس چانسلر ڈاکٹر شیام شرساٹ نے تمام پرنسپلوں کی آن لائن میٹنگ منعقد کی، جس میں ڈاکٹر چیتنا سون کامبلے، ڈاکٹر پرشانت، ڈاکٹر بھال چندر وائٹکر اور دیگر نے شرکت کی اور اس موقع پر امتحانات سے متعلق مؤثر ہدایت دی گئی۔ ضلع بھر میں کئی جگہ موتیوں کی کھیتی سے کروڑہ کمانے کا لالچ دے کر پیسے ایٹھنے والے جعل ساز ارون امبھورے کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کسانوں نے ضلع SP سے ملاقات کی۔ اس معاملے کو لے کر اب کسان مشتعل دکھائی دیے ہیں۔ حالانکہ موتیوں کی کھیتی کے نام پر دھوکہ دینے کے اصل ملزم دیپک امبھورے کی بیوی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، تاہم امبھورے ہنوز فرار۔ عیاں رہے کہ مراٹھواڑہ کے کسان ویسے تو پہلے ہی آسمانی و ماحولیاتی آفت اور پریشانیوں کے سبب اپنی فصلوں کے مسلسل نقصان سے پریشان ہیں۔ سرکاری یوجنا سے بھی ابھی انہیں خاطر خواہ فائدہ نہیں مل پا رہا، جس کے سبب کھیتی کے ساتھ مناسب و نفع بخش کام کاروبار کی جانب بھی ان کا جھکاؤ دیکھا جا رہا ہے۔
ताहम भोले भाले किसानों के साथ यहाँ पे धोखा व जालसाजी ही होती है। करमाड़ में सीपी व मोती की खेती का लालच और इससे बड़े माली फायदे का लालच इंडोपर्ल कंपनी के मालिक अरुण अम्भोरे ने किसानों को दिया और 13 महीने के मुआहदे व करार पर खेत से पैदा होने वाले मोती खरीद कर उन्हें भरपूर कीमत दिए जाने का तयख्खुन किसानों को दिया, जिस पर कर्ज लेने के आदी हो चुके किसान ने कर्ज लेकर इस खेती में लगा दिए। बादअज़ा मुआहिदा खत्म होने से पहले ही कंपनी के लोगों ने कमाल होशियारी से असल आए हुए मोती निकाल लिए और खराब हो चुके मोती वहीं डाल दिए। किसानों ने मोतियों के पैसे कब मिलेंगे पूछा तो बताया गया कि मोती हैदराबाद भिजवाए गए हैं और बाद में किसानों के खातों में पैसे जमा किए जाएंगे। ताहम ये रकम फिर कभी नहीं आई और किसान की हालत मजीद खराब हो गई है। उनकी रकम भी गई और मोती भी हाथ न आ सके। बिलाखिर खराब परेशान हाल व मुश्ताइल किसानों ने जिला एसपी से मुलाकात करके अम्भोरे की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। अपने मुतालिबात को लेकर एहतजाज कर रहे अम्बेडकरवादी संघर्ष समिति के मुजाहिरीन ने एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की गाड़ी रोक दी तो उन्होंने वापस दफ्तर में जाकर मुजाहिरीन के वफ़द से बातचीत की। तफसीलात के मुताबिक गुंटेवारी व झोपड़पट्टी साकिनान के मुख्तलिफ बुनियादी मसाइल को लेकर अम्बेडकरवादी संघर्ष समिति की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर के रूबरू एहतजाज मुजाहरा जारी था। इस मौके पर दफ्तर से निकल कर जा रहे म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की गाड़ी मुजाहिरीन ने रुकवा दी और शदीद नारेबाजी करने लगे। इस सूरत हाल को देखकर डॉक्टर चौधरी ने अपने ड्राइवर को गाड़ी वापस दफ्तर में लेने के लिए कहा और अपने कैबिन में जाकर एहतजाज कर रहे मुजाहिरीन के साथ गुफ्तगू की। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे थे कि बड़कल गेट पर वाक़ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे की ऊंचाई बढ़ाई जाए, हसूल टी पॉइंट पर गौतम बुद्ध का मुजस्समा नस्ब किया जाए, गुंटेवारी के मामलात फौरी हल किए जाएं और हस्ब साबिक़ इसमें 50% टैक्स की सहूलत दी जाए। डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने वापस अपने कैबिन में जाकर मुजाहिरीन के वफ़द से बातचीत की, जिसमें श्रावण गायकवाड़, नाना साहब शिंदे, अशोक बोडे, वसंतराज वक्ते, सचिन निकम, महेश तांदे, संतोष मोखले और दिगर शामिल थे। त्यानंतर आज आम्ही या ठिकाणी निदर्शनाचं या ठिकाणी आयोजित केलं। जवळपास आम्ही 1 तास निदर्शने केले आणि आम्ही त्यावेळेस प्रशासकाला भेटण्यासाठी वारंवार निरोप पाठवले। प्रशासक आमच्याकडं भेटण्याचं टाळून गाडीनं निघून जाण्याच्या तयारीत असताना आमच्या कार्यकर्त्यांनी गाडी अडवली आणि त्यांना ते निवेदन दिलेलं आहे। त्यांच्या मागण्या आहे 17 ते 18, त्याच्यावर सविस्तर अशी साधक बाधक चर्चा झालेली आहे। सकारात्मक त्यांच्या लेवलचे जे काही मागण्या आहेत ते त्या मंजूर करण्याचं त्यांनी मान्य केलेलं आहे आणि बाकीच्या ज्या काही शासन स्तरावर आहे त्या प्रस्ताव पाठवण्याचं त्यांनी मान्य केलेलं आहे। आजच्या ह्या हल्लाबोल निदर्शनाचं म्हणजे आम्ही ज्या वेळेस प्रशासकाला भेटलो तेव्हा त्यांनी सकारात्मक आमच्याशी चर्चा केलेली आहे, परंतु जोपर्यंत रिझल्ट येत नाही, जोपर्यंत कारवाई होत नाही, तोपर्यंत त्यांचं काम आम्हाला दिसत नाही, तोपर्यंत आम्ही त्यांच्यावर विश्वास करू शकत नाही। त्यांनी जर आमचं कामाच्या दिलेल्या निवेदनाचं जर दिरंगाई केली किंवा टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न केला तर यापुढील यापेक्षा आक्रमक आंदोलन महानगरपालिकेने करते। जिला परिषद के तमाम शोबा चीफ मार्च आखिर तक अपने डिपार्टमेंट के टारगेट मुकम्मल कर लें, इस तरह की हिदायत सीईओ विकास मीना ने दी है। जिला परिषद में वाक़ई वीसी हॉल में सीईओ और जिला परिषद के एडमिनिस्ट्रेटर विकास मीना ने तमाम शोबों के जिम्मेदारान हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स का इजलास मुनक़िद किया, जिसमें तमाम खातों का जायजा लिया गया और माली साल 2022-23 के कामों के दिए गए टारगेट मार्च आखिर तक पूरे कर लेने के लिए शोबा चीफ मंसूबा बंदी कर ले और इस काम के लिए ताल्लुक़ा व ज़िला सतह पर मुताल्लिक़ा अफसरान व मुलाज़मीन की मीटिंग लेकर उन्हें आगाह करने की सलाह भी सीईओ विकास मीना ने दी है। निज़ इंतबा भी दिया है कि मार्च एंडिंग तक टारगेट पूरा न करने वाले शोबों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस इजलास में ज़िला के देही तरक्यात मिशनरी की संचालक और एडिशनल सीईओ संगीता देवी पाटिल, डिप्टी सीईओ उमूमी इंतज़ामिया सुदर्शन तुपे, चीफ ऑडिट व मालियाती ऑफिसर चंद्रकांत पाटिल, इसी तरह सेहत, तालीम, सिंचाई, तामीरात, पंचायत व एनिमल हस्बेंड्री, स्वच्छ भारत मिशन और दिगर तमाम ही शोबों के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स मौजूद थे।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। अजंता में वाक़ बुल्डाना अर्बन ग्रेन बैंक के वेयर हाउस में लगी भयानक आग में कम व पेश 22 करोड़ रुपये मालियत की कपास की गठानें जलकर खाकिस्तर हो गई। ये आग रात तकरीबन 12 बजे मस्कुरा वेयर हाउस के 3 नंबर गोडाउन में लगी, जिसमें 6,389 कपास की गठानें खाक हो गई। रात को लगी ये आग दूसरे रोज दोपहर तक दहकती देखी गई, जबकि आग पर काबू करने के लिए औरंगाबाद, बुल्डाना व जामनेर से आग फिरो गाड़ियां बुलवाई गई थी। बताया जाता है कि किसानों का मालिक ताहम इस आग की लपेट में आने से बच गया है और महफूज है। तफसीलात के मुताबिक अजंता में जलगांव औरंगाबाद हाईवे से मुत्तसिल भारत दर्शन के करीब वाक़ इस वेयर हाउस के 3 नंबर के गोडाउन को पीर की रात अचानक आग लग गई और फिर इसने भयानक रूप इख्तियार कर लिया और फिर दूसरे दिन दोपहर तक भी आग पर काबू न किया जा सका था और इस तारीखी बस्ती में लगी आग पर काबू करने के लिए आग बुझाने वाला अमला कम पड़ता देखा गया। इस वेयर हाउस में इलाके भर के किसानों के अमवाल भी रखे हुए हैं। अगर मज़कूरा अमवाल भी आग की लपेट में आ गए होते तो किसान पर फिर एक उफ्तार टूट पड़ी होती। ताहम महज खुशकिस्मती के किसानों के अमवाल महफूज बतलाए गए हैं। गठाण माल आहे किती असेल सर? 6,389 गठाणी आहे. अंदाजी किंमत अंदाजे 20-22 कोटीचा आहे माल आहे. आणि आणि गोडाऊन 1,000 कोटी रुपयाचं तर गोडाऊन डॅमेज झालेलं आहे. त्या पाणी 1 नंबरमध्ये आणि 2 मध्ये त्यांना थोडी चिंता पडलेली, त्यांना नाही, काय नाही, सांगू नाही, इच्छित झाला आपण? नाही गोडाऊन ते एकदम सुरक्षित आहे. हां. प्रत्येक कस्टमर येऊन बघू शकतो किंवा तुम्ही बघून जाऊ शकता, त्याचं व्हिडिओ शूटिंग तुम्ही करू शकता. शेतकऱ्यांनी चिंता करण्याची काही गरज नाही. तुम्ही स्वतः जाऊन बघू शकता, त्यांना ते लाईव्ह दाखवू शकता. तुमचा माल सुरक्षित आहे. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक़ा बजट के कई काम हुनूस बाकी हैं, इसलिए नए बजट में कामों की लिमिट रखी जाने का खुलासा एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने किया है। आया रही कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साल 2023-24 के बजट की तैयारी के काम जारी है, लेकिन इससे कबल साल गुज़िश्ता के बजट के ही कई काम अभी भी बाकी हैं और इन कामों की तकमील के लिए भी फंड दरकार होंगे। इसलिए इस बजट में नए तरक्याती काम हाथ में ले जाने के मामले में लिमिट से काम लिया जाएगा। इस तरह के इशारे डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने दिए हैं। आया रहे कि रियासत के महानगर पालिका क़वानीन 1949 के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का सालाना तखमीना बजट हर साल माह फरवरी में पेश करना लाजमी है। ताहम इस साल शहर में G20 सिम्त की सरगर्मियों व मसरूफियात के सबब ये बजट अभी यानी निस्फ मार्च के बाद आखिरी हफ्ते की शुरुआत तक भी पेश किया नहीं गया। डॉक्टर चौधरी ने आइंदा हफ्ते बजट पेश करने की बात कही है और बजट की तैयारियां जोरों शोर से हुनूस देखी जा रही है। शहर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से एक हामिला को दर्द की हालत में वापस कर दिया गया और रास्ते में ही उसकी डिलीवरी हो गई और नवजायदा बच्चे की मौत हो गई। अस्पताल की ये अफसोसनाक हरकत और उसके बाद इंतहाई अफसोसनाक वारदात पीर के रोज रोनुमा हुई और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के करीबी इलाका चिकल थाना की साकिनान ने अस्पताल पहुंचकर अपने गुस्से व नाराजगी का इजहार किया, जिसके सबब अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। तफसीलात के मुताबिक चिकल थाना की साकिन हामिला खातून 31 साल सुनीता योगेश नाडे मज़कूरा अस्पताल में जांच के लिए लाई गई थी और डॉक्टर ने उसे जांच कर डिलीवरी के लिए 15 दिन का वक्त होने की बात बतलाई और उसे घर भिजवा दिया। ताहम जब वो घर जा रही थी कि रास्ते ही में उसकी डिलीवरी हो गई और उसका बच्चा जमीन पर ही गिर गया। वापस अस्पताल लाए जाने पर बच्चा फौत हो जाने की तस्दीक कर दी गई, जबकि मां की हालत नाजुक बतलाई गई है। वार्ड नंबर 71 रमानगर के साकिनान ने ड्रेनेज लाइन बदलने के मामले को लेकर म्यूनसिपल इंतजामिया से नुमाइंदगी की और मेमोरेंडम पेश किया। इन लोगों का कहना है कि रामानगर में मौजूद ड्रेनेज लाइन पिछले 20 बरस से बदली न जाने के सबब पुरानी और खस्ता हाल हो गई है और इस लाइन के टूट फूट जाने के सबब वार्ड नंबर 71 के साकिनान के घरों के सामने रोजाना गलीज व गंदा पानी बहता रहता है। यही पानी पीने के पानी की लाइन में दाखिल होकर ड्रेनेज आमेज गंदा, बदबूदार व मुख्तलिफ रंगों का पानी नलों से सप्लाई होता है, जिसके सबब साकिनान की सेहत को शदीद खतरा लाहक है। ये पानी मोहल्ले की तमाम गलियों में बहता है और चलना फिरना दुश्वार हो गया है। बार बार नुमाइंदगी भी काम नहीं आ रही है और शहरियान के इस अहम तरीन मसले को हल नहीं किया जा रहा। इसलिए रामनगर के नागरिकों और ऑल इंडिया पैंथर सेना की जानिब से ये मेमोरेंडम पेश किया गया और ड्रेनेज लाइन फौरी तब्दील करने का मुतालिबा किया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया पैंथर सेना के रियासती तर्जुमान बंटी दादा और दीगर साकिनान मर्द व ख्वातीन मौजूद थे। सर्वांना क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। गेल्या 20 वर्षापासून रामानगर या भागामध्ये ड्रेनेज लाईन बदलल्या गेलेली नाहीये, त्याच्यामुळे ते ड्रेनेजचं पाणी रोडावरती वाहत असतं आणि ड्रेनेजचं पाण्याचं पिण्याच्या पाण्याचं मिश्रण रोजाना होत असतं। त्यामुळे नागरिकांच्या स्वास्थ्याविषयीचा गंभीर प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित राहिलेला आहे।
आम्ही वारंवार मनपा प्रशासनाकडे तक्रार करून सुद्धाही मनपा प्रशासन याच्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे आमचा मनपा प्रशासनाला आव्हान आहे की लवकरात लवकर आमच्या ड्रेनेज संदर्भातल्या ज्या समस्या आहेत त्या सोडवाव्या, नाहीतर येणाऱ्या काळामध्ये मनपा प्रशासनावरती मोठं तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन करण्यात येईल. जय भीम. जय भीम. जय भीम. रुकन असेंबली जितेंद्र औहाड़ पर हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्ज़ाम लगाते हुए भाजपा युवा मोर्चा की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। एहतजाजियों का कहना था कि औहाड़ हमेशा हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं। हाल ही में उन्होंने सनातन धर्म को मुल्क को लगी कीड़ बतलाकर हिंदुओं का दिल दुखाया है। उनके पास बयान की मजम्मत करते हुए भाजपा युवा मोर्चा की जानिब से रियासती नायब सदर राजेंद्र साबले पाटिल की क़यादत में जोरदार एहतजाज किया गया। इस मौके पर इंतबा दिया गया कि जितेंद्र औहाड़ अगर इस तरह हिंदुओं के जज्बात को मुश्तइल करने का काम करते रहे तो उनका नाम औरंगजेब रख कर औरंगाबाद के क्रांति चौक में नामकरण सोहरा मुनक्किद किया जाएगा। इस एहतजाज के मौके पर औहाड़ के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई, जबकि इस मौके पर युवा मोर्चा के अरविंद डोंगांवकर, मनीषा मुंडे, केवड़ेकर ताई, पूजा सोनोने, विकास सीतापुरे, गणेश गंडवाल, शिवा शेजवड़, संकेत डोईफुड़े व दीगर कारकुनान मौजूद थे। भारतीय जनता युवा मोर्चातर्फे जितेंद्र आव्हाड यांचा जाहीर निषेध भारतीय जनता युवा मोर्चातर्फे करण्यात आला आहे। जितेंद्र आव्हाड यांनी हिंदू विरोधात एक सूत्री कार्यक्रम हाती घेतला आहे। आज आम्ही भारतीय जनता युवा मोर्चातर्फे त्यांना जोडे मारो आंदोलन केलं आहे। जितेंद्र आव्हाड यांनी पूर्ण हिंदूंचं मन दुखवलं आहे। त्यांना चोर या शब्दात त्यांनी बोलले आहे। हा चोर हा शब्द म्हणणं हा हिंदू समाजाचा अपमान आहे। यापुढे जितेंद्र आव्हाड यांनी असे वक्तव्य जर केले तर ह्याच क्रांती चौकामध्ये आम्ही त्यांचा नामकरणाचा सोहळा आयोजित करू। त्या नामकरणाचा सोहळा इथं मोठ्या प्रमाणात आयोजित करू आणि त्यांचं नाव आम्ही जितेंद्र आव्हाड ऐवजी औरंगजेब हे आम्ही करू। हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर और अपने डिप्टी जिला कलेक्टर होने का बतलाकर जालसाज ने कई शहरियान को लाखों रुपए का चूना लगा दिया। इस जालसाज व नकली डिप्टी जिला कलेक्टर ने हिंगोली में एक मारूफ अंग्रेजी मीडियम स्कूल के इजलास पर पुलिस सुपरिटेंडेंट के साथ स्टेज पर विराजमान होने और भाषण करने के झूठे दावे करने वाले इस नकली नायब जिला कलेक्टर ने शोबा सेहत में नौकरी दिलवाने के सब सुराग दिखाकर शहर में कई लोगों से लाखों रुपये ऐंठ लेने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि मज़कूरा जालसाज ने 6 नौजवानों से नौकरी लगवाने के नाम पर 55 लाख रुपये निकाल लिए। इस मुलजिम का नाम अमूल वासुदेव पजई बतलाया गया है। उसके साथ साथ ही इसकी मावनत करने वाले अनंता मधुकर कलोरे को भी माविन मुलजिम बतलाया गया है और मज़कूरा दोनों अफराद हिंगोली की जेल में कैद हैं, जबकि हमारे शहर के जवाहर नगर पुलिस थाने में भी इन पर मामले दर्ज कर लिए गए हैं। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नास आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।